आज ना एक वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के बीच में, जिसमें सऊदी अरबिया में एक नौजवान लड़के ने अपने कज़न भाई का मतलब ऐसे गुस्से में आकर, यूँ कहूँ कि उससे धोखे से हो गया। उसने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जब गुस्सा आ जाता है इंसान को तो दिखता नहीं उसे, और उसे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, लेकिन सऊदी अरब में एक ऐसा कानून है कि मौत के बदले मौत। वहीं ना इस वीडियो में माँ किस तरीके से अपने बेटे से चिपक कर रो रही है, एक आखिरी मुलाकात, फिर उसके बाद उसका बेटा उसे कभी नहीं मिलेगा। क्या ये मंज़र देखकर आपके आँखों में से आंसू नहीं निकलेंगे क्या? जब मैंने इस वीडियो को देखा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से इमोशनल हो गई। बहुत ऐसा लगा कि ये कानून गलत है, लेकिन फिर लगता है कि ये कानून सही है, क्योंकि अगर ये कानून नहीं होगा तो लोग गलतियाँ करेंगे और गलतियाँ करेंगे, बार बार गलतियाँ करेंगे। इसीलिए ये कानून भी ठीक है, क्योंकि अगर एक बार जो इंसान गलती करेगा तो अगर दोबारा गलती करेगा कोई भी दूसरा इंसान, तो वो पहले 10 बार सोचेगा और डरेगा कि मैं ये गलती ना करूँ। आओ आज हम सब तो चलो इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है और किस तरीके से एक माँ अपने बेटे से चिपक कर आखिरी मुलाकात में रो रही है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। وشعورك दोस्तों, भी आपने जो वीडियो देखी है, वीडियो सऊदी अरब के शहर नजरान का है, जहां एक माँ अपने बेटे से लिपट लिपट कर रो रही है। दरअसल इस लड़के को उसकी माँ से मिलाने के बाद कत्ल करने के लिए ले जाया जाएगा। जब जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की माँ से पूछा कि आप क्या महसूस कर रही हैं, उसकी सांसें बंद हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई और ज़ुबान से कुछ भी बोल नहीं पाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माँ की क्या हालत होगी, उसके बच्चे की और उसके घर वालों की, जो कि कुछ ही देर बाद अब कत्ल होने के लिए जा रहा है। ये वाक़या सऊदी अरब का है और इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है। आपने भी शायद इससे पहले कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक लड़के को कत्ल किया जा रहा है। हुआ ये था कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है, उसकी अपने कज़न के साथ कोई लड़ाई हो गई और ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि उसके हाथों से उसका कत्ल हो गया। सऊदी पुलिस ने मुरसल को पकड़ लिया और अदालत ने कैद का हुक्म सुना दिया। कई महीनों तक ये कैद में रहा और फिर अदालत ने यह सज़ा सुनाई कि कत्ल के जुर्म में इसको भी कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर इस्लामी कानून है, तो मज़हब इस्लाम में यह कानून है कि अगर किसी से किसी का कत्ल हो जाता है तो अब उसके वरसा को इख्तियार होगा, या तो वो उस कत्ल के बदले कत्ल की मांग करेंगे, जिसने कत्ल किया है उसको भी कत्ल कर दिया जाए, या फिर वो उसके बदले में कुछ पैसे, दिरहम, दनानीर, कुछ माल वगैरह या कोई चीज़ लेकर के कंप्रोमाइज़ कर लें, या फिर ये है कि वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए बिना कुछ लिए ही उसको माफ़ कर दें। मज़हब इस्लाम में माफ़ी को भी बड़ी अहमियत है। शायद इसी उम्मीद पर मोहम्मद बिन मुरसल के ख़ानदान वालों में से जवान, बच्चे, बूढ़े सब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम जा कर के मकतूल के घर वालों से माफ़ी मांगेंगे और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि या वो हमसे कोई चीज़ ले कर के इन्हें माफ़ कर दे, या फिर अगर उनकी कोई डिमांड है तो जो भी डिमांड होगी हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि मोहम्मद बिन मुरसल को छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों, आप यकीन करें, सऊदी अरब की तारीख़ में शायद ऐसी माफ़ी कहीं नहीं देखी गई होगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिल करके उन्होंने अपनी दस्तारें उतार दी और अपने दस्तार उतार करके उस मकतूल के कबीले वालों के कदमों में डाल दिया कि तुम लोग इसको माफ़ कर दो। जब इससे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने आप को जानवर साबित करने के लिए अपने आप को खूंटे से बांध दिया और कहा कि हम तुम्हारे सामने जानवर बन करके तुमसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। जब इससे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने घुटने बांध दिए, ज़मीन पर वो लोग अपने घुटनों के बल पर बैठ गए और उससे तरले किए, मन्नतें की, समाजतें की, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। हद तो तब हो गई जब उस मुजरिम मोहम्मद बिन मुरसल के एक छोटे से लड़के, जिसकी उम्र शायद 3 या 4 साल होगी, उसने भी माफ़ी मांगी। बच्चे का अंदाज़ देखें कितना प्यारा है। يقول فكوا أنا طالبكم
ان معافی کی ویڈیوز دیکھ کر کے عرب کا ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو ضرور معاف کر دینا چاہیے۔ محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے اس طرح سے معافی مانگی کہ واقعہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے عرب کے اندر کافی زیادہ وائرل ہوا۔ وہاں کا ہر شخص محمد بن مرسل کی معافی کی درخواست کرنے لگا، لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف انہی کے پاس تھا جس کے گھر والے کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ اگر چاہتے تو قتل کا بدلہ قتل سے لیتے، یا پھر دیت لے کر کے چھوڑ دیتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتے۔ اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو مجرم ہے اسے بہرحال سزا ملے گی، چاہے اس کے سپورٹ میں پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو اسے بچا نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں ریال کو ٹھکرا دیا۔ ہزار معافی، ہزار ترلے اور ہزار منتیں سماجت کرنے کے بعد بھی محمد بن مرسل کو معافی نہیں ملی۔ عدالت کے حکم پہ 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی۔ اور شاید یہ سعودی عرب کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس کے اندر لوگ قاتل پر بھی روئے تھے اور جس کا قتل ہوا تھا اس پر بھی روئے، اور دونوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ شاید یہ تاریخ کا ایسا واحد قاتل تھا جس کے لیے اس کی ماں، باپ، بھائی، بہن سمیت عرب کا ہر شخص دعا کر رہا تھا۔ اس کی ماں، بیوی اور بچوں سمیت پورا عرب رو پڑا۔ اور آج جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ماں بیٹے کا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو مذہب اسلام اپنی جگہ پر ہمیشہ سے اٹل ہے اور ہمیشہ اٹل رہے گا۔ اس کے قانون کے اندر نہ کبھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام کے شروعات کے دور کو دیکھیں، جبکہ اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک ہی محدود تھا، اس وقت ایک عورت نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چوری کی یہ سزا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس وقت یہ حکم دے دیا گیا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، اس عورت کا قبیلہ بڑا ہی مضبوط ہے اور وہ رئیس لوگ ہیں، شاید ایسا اگر کیا جائے تو ہمیں ان کی طرف سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ کافی ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ یہ چوری میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں محمد خود اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوستوں، یہ مذہب اسلام کا قانون ہے جس کے اندر چھوٹے، بڑے، گورے، کالے کی یا امیری اور غریبی کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے بڑے بڑے رئیس لوگ بھی ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی محمد بن مرسل کو نہیں بچا سکے، اور آج ہمارے یہاں سارے ثبوت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کاش یہ قانون پوری دنیا کے اوپر نافذ ہو جاتا، انصاف ہر جگہ ہوتا، تاکہ خون خرابہ، چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کو آسانی کے ساتھ روکا جا سکے۔